রাম মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে 12 টাকারজলা বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে শিব মন্দির এলাকায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান অনুষ্ঠিত হয় রবিবার সকাল 11:30 জানা যায় আগামী 22 জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন এবং রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। দেশ জুড়ে সনাতনীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সারা দেশে নানা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সহ বিভিন্ন সংগঠন রাম মন্দির উদ্বোধনের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। 22 জানুয়ারি তারিখ অকাল দীপাবলি পালনের প্রস্তুতি চলছে। 22 জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী দেশের সমস্ত মঠ ও মন্দিরে স্বচ্ছ ভারত অভিযান করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে 12 টাকারজলা বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে টাকারজলা শিব মন্দিরে স্বচ্ছ ভারত অভিযান করেন বিজেপি নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন 12 টাকারজলা বিজেপি মণ্ডলের সভাপতি রবীন্দ্র দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলা উত্তরের বিজেপি জিএস রাজেশ দেববর্মা সহ বিজেপি এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যান্য নেতৃত্বরা সকলে মিলে প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে রাম মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে শিব মন্দিরে এই স্বচ্ছ ভারত অভিযান করেন। পাশাপাশি আগামী 22 জানুয়ারি দেশবাসীকে অকাল দীপাবলি পালন করার আহ্বান জানান জিএস রাজেশ দেববর্মা। ভারতীয় জনতা পার্টি মংখা সিংসুও তিনি 2024 নিচে তিনি 14 তারিখनि सिमी 22 तारिख पर्यन्त सिनी स्पेशल स्वच्छ भारत अभियान जों पार्टी निर्देश रोजा आबोनो तुइनो जों तिनी आरो सिनी टाकाजला मण्डलनि सिनी टाकाजला कालीबारी हो जों तिनी आरो साफाई अथवा स्वच्छ भारत अभियान खाइका सिनी जे मानसार जों तिनी आरो परिष्कार खाइलाइका हैंगा आरो फाइ मानजाखा सिनी टीटीआईडी सिनी एमडीसी पंजु मक सिनी टाकाजला मण्डलनि प्रेसिडेन्ट बरमगोना रवि देबबर्मा जत डिस्ट्रिक्टनि फाइनाल रंजतन हामबाय कका हाइसि म जों सिवतामनि हिममा इंके सिनी हांग्रायनो तैनाय जत राज्यबासि रंनो आनि खाकामा बे हानि हामजांमनि जबानि सिबाय आफा तामनि इंके सिनी जों नुखा तिनि हांग्रायो इंके सिनी बरग्रक त्रिपुरा हानि बरग्रक जे सिनी उपजाति जातियाथ जत जात दङ जों जत नंगिस दङ भारत हालामनो जों हांग्रायनो जों पालिलाय आबनि बागैनो जों तिनि स्पेशल बायबे सिनी टाकाजला मण्डल नंगिनाय जों तिनि कालीबारि हो और साफाई खाइजा अथवा परिष्कार खालायलाय जाव खादनि तापुते बुक्स आबनो जों सानानि मुसुङो जों तिनि हो हावा तंनानै थाखाय इंके जानजिनि धर्म जानजिनि कालचार आबनो जों सिरिसिटिनि जों मानायलायो जों तिनि नुखा तिनि 14 तारिख हांग्रायनि सिमिं बोसांनि जानुवारि 22 तारिख इंके सिनी राम मंदिर उद्बोधन खाइजाक्सिना राम मंदिर उद्बोधन खाइजा तिनि 14 तारिख 22 तारिख पर्यन्त सिनी भारतीय जनता पार्टी जों प्रोग्राम खाइजाका वरामा सिंजा सुंगा जागाबो जे 300 वर्ष रमैनाय भारतवर्ष केबो फानो कांग्रेस तो सिबे कोनो पार्टी फानो जे राम मंदिर तैनाय केबो फानो रायबा अथवा कोनो किछु खाइमालिया ताबुक सिनी भारतीय जनता पार्टी भारतवर्षनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरनि उद्योग बाय तिनि जों तिनिवा बोसोरनि 22 तारिख सिनी राम मंदिर उद्बोधन खाइजानाय।